Good morning, everyone. Ada begini, kadu kami phanta. Thuret ajat fan breakfast kuriat lo. Pengke non aber ke nami pu. Bepari lang o bepari ke lang pon mas pulo la silang tu lang kupiok tong ke wan ne. En local ko ini ta. Taran manti jalani ya nami lo. Local lo tes ong lo. মজলীয়া মাছ নাই নেকি মজলীয়া নিচিনা আছো কত বোলা দন্দন ইৰি ফাকা দন্দন লোকেল এক কেজি হলে আমার যে তিন ভাগ করে নো ও লাদু ডাঙৰ চাউলা ওক নামিমা লেঙ হা আছো ইৰি ঠেক ঠেক দম পাৰা কাং দে দক দো লবনে নলয় সুধি আছো বাগানত আছে গুড মৰ্নিং লাঙক নামালৈ পইচা কেছ হবে জামা নেং সেনাঙা পিপি দুন মান পিপো নেং হানবা অনলাইন পেমেন্ট ada prang ini local मछली लो चोको लोकल मछली के बैम्बू शूट के साथ खाएगा बॉईल करके बहुत ही टेस्टी होगा नेहे मसौर बंग के ada prang bari long bang alo bang long le ke tak lok lo tak tang telang sap su du chom lang mas nang patang phan ke bang lo bang ke kontain lo ui eda lo duty dam hanbar belang au jo holang ada prang khit bari long wang pen ke tak lok lo lagi धनिया क्रीम उलो बंके लाई para क्रीम ladak ta लाई pat ke iyo sap chewang lo ya क्रीम dak bang ilang la bang ke bok arong đắc cháy nung hippie là cháy nung hippie lát vào đây là bằng cái sorghum marong cái tang lo pini dak las lo dak bang alu epo asap so ki jor phan gali chowong phan emena phan alu epo dak ba pangje lok lo pangje unang lang ta mon kang sam siwang puno niklem dun de lo hemakam banda thumar le thoni ing ham bon tikang ke de theru nang du choklo ni pine hemar lo harle tikang la pulu chok pulote lutli nang luda lo nani you monkey oh non thành lúc people teman Cini monkey oh Yele oh bitro thun mai oh le
अब खा से नहीं मोटा मंकी तीर्थेเป็นเทโรจุยเดลละเพลงนุกปีบอมมาสิดักสิแบงเล่มเดลละฮ่าฮ่าฮ่าฮ่ามังกี้ বিস্কুট খুঁজি আছে দিব কাৰণে ৰখি আছে ইঠিকে ফেংনু থেত থম বে লৈ পি লাভ লো লা তুমান সি লা তুমান দিন সো মি মিলো কে উসিত ব্যাং লাভ লৈ হুকু পেন আর প্লুং লাভ মান নন লা সো ফেংনু কুম্মা তং নং কেন হানে ব্যাং জি নে জন কান লো đau mẹ luôn finally thero dam lap lo ajat lap lo nó nhìn sam ri lo और के non के nimir thi lap anu la se nimir che sap mira rong hai se sap haji pini ke lana ni arji ding piklo ni ogoreng no mat ta masi ot long le ajat long le masi thi krai krui lo acha ke thi lap lo पर ajak ba ke ko non modify to free po सांगती है लार पो जात पो केनी यो ठीक है क्रूल केलाना नी ओ छिला Saya nung hiak keren, mid cedji mini pernah. Next lap. Mira sapat nang lap lo he makam hai tak lem lap ajat et lo non mang ke anar lo han an kitun ji phansi ready po amu kiman alang ok pen bamboo shoot hand look pen si kitun ji amu nang kenam alang ok lo jo non sapha po ar han an tun srara ko por da do hoy lo 11 लो फटाफट इसको रेडी कर लेती हूँ और जल्दी जल्दी खाना बना लेती हूँ
ये là dita ke nong vi phan vi kok ko bhai ni vet areng ko lai e sian da cho la bang ke lang ok aphek birik pen tun det la bang ke bamboo shoot pen tun pa आज रात के लिए ये रात को खा सकेगा। ओ रखने की जगह भी नहीं। चावल को धो दिया इधर में और इधर में तेल गरम हो गया, अभी मछली डाल देती है। ये रहा लोकल मछली है पूरा मसाला। अभी कौन सा बेम्बू शूट से खाएगा मछली? देखो स्टॉक करके रखा है हम लोग, इससे बनाएगा। ये दोनों मिक्स करके बनाएगा हम अभी। मेरा खाना हो गया है, गैस को ऑफ कर दीजिए। मेरा खाना हो गया है, अभी बेम्बू शूट निकाल दी। ये भी ज़्यादा नहीं लेगा क्योंकि खट्टा बहुत है। Tapos en chompo lapen lalu ini इतना ही काफी है। रेडी हो रहा है मछली को पकाने के लिए। इसमें प्याज, हरा मिर्चा और लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक, और हल्दी थोड़ा सा। अभी बेम्बू शूट डाल दीजिए। इसमें आलू भी दे देती हूँ। पकने के लिए छोड़ देती हूँ। थोड़ी देर के बाद मछली और वो पानी डाल देंगे। This intention lang o kapet. लास्ट में ये डाल दीजिए।
मछली को दे देती हूँ। और इसमें सेसमी सीड डाल देती हूँ। बेम्बू शूट में सेसमी सीड देने से और भी टेस्टी बन जाती है। हो जाएगा शायद। ये देखिए, धनिया दे देती हूँ। चलने को पड़ा तो ke colo la pemo lokal lalang oglo padam nam nun pon lalang og phek chutney fish intestine la pen ke birik dhania pudina chutney an cholang de finally an cho at ajat at pen फिर la tak wang ali lo kheti long आलू के पोपलो आलू के जी फान के रेडी लोग लो ये देख लो आलू के जी आलू वन आलो दिखाती हूँ आलू 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 लगाएगा अभी यो लगा आलू आलू पे प्याज लगाएगा अभी ये देखिए यहाँ पर रुई नंगा आं नुक थुलां ले खबर एंथा इपनी मालूनी के दाम दांग दो नंग जुर पोबो नंग ले चिंकी टिक टिक नॉन दाम आलो ला क्या क्या लाया है आलू दे दिया nong về hanผักออกโอเคपोर्क और बैम्बू शूट के साथ बनाए ये सलाद लाई पात का सलाद टमाटर के साथ नाने चुम्मी नाने हाँ ông bên apili pupopo
Cho mancin lo. Nang ne. Oh. Kiba koyo. Kapite koy ginto. To ba? Tetu ki baka to tore baka kiba ta. Finally, ancu ada jat lo. Mungkin sang buk lo. Resepnya video bang kelan lo. कपड़े के वीडियो लो हमको चितंग थुलो ना. फिलहाल आज के लिए इतना ही. तो अभी खाना खा के पूरा कंप्लीट हो चुका है. तो अभी आज के लिए इतना ही है. तो मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ. फिलहाल गुड नाइट. बाय बाय.